उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नुमाइंदे बनो कि दुनिया आपको देखकर मुसलमान हो जाए, ईमान ले आए। कि अगर यह किरदार होता है तो फिर हम भी पाकिस्तानी मुसलमान होना चाहते हैं। कोई लंबे चौड़े काम करने की जरूरत नहीं है, किरदार साजी। इकबाल को पढ़ो, इकबाल को अपने वजूद में समो लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल रोल मॉडल बना लो। जो मर्जी कर रहे हो करो, जो मर्जी आला तालीम हासिल करते हो करो, दुनिया में जहां जाते हो तालीम हासिल करने के लिए जाओ, लेकिन इस पाकिस्तान को महबूब बना लो। इस पाकिस्तान को बेइज्जत ना करना, इसके साथ खयानत ना करना, कभी इसके खिलाफ बात सुनना नहीं, ना बात करना। जहां जाओ पाकिस्तान का दिफा करना। अल्लाह की कसम खा के हम तुमसे कहते हैं, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा अगर तुम पाकिस्तान की और इस दीन की इज्जत की हिफाजत करोगे। जो आपका रोल है वो आप करें, और देखें फिर अल्लाह आपको किस तरह इज्जत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर, अगर एक स्टेट की हम बात करें, उसमें कैंडिडेट आए और उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ख़राब हो, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का, और वो फिर भी कहे कि मुझे तुम लोगों का लीडर होना चाहिए क्योंकि या तो मैं अब बदल गया हूँ या फिर मैं ही बेहतर कैंडिडेट हूँ, तो ये एक आती है एक स्टेट की एग्जांपल। इसी तरह सर अब मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की बात करें, आपने इस चीज़ पे बहुत जोर दिया है कि पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया को लीड करना चाहिए, तो एज ए कंट्री हमने पिछले 60 सालों में ऐसा क्या किया है जिससे आप सोचते हैं कि हमें दुनिया को लीड करना चाहिए, या हम दूसरे मुल्कों से क्यों बेहतर हैं? बेटा देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दो। पहली बात ये जहन में रखो कि मुस्लिम दुनिया पे निगाह डालो कि मुस्लिम दुनिया में इस वक्त क्या बचा है। प्रैक्टिकली पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त इतनी कमजोर है कि दुश्मन उन पर इस तरह टूट के गिर रहे हैं जैसे खाने के दस्तरखान पर भूखे गिरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बिशारत, इसकी बारे में एक वार्निंग हमें पहले दी थी, जो फरमाया था कि तुम्हारे साथ इस तरह होगा कि जब हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत में तुम लोग पड़ जाओगे, दुनिया की मोहब्बत में, और मौत का खौफ तुम पर तारी हो जाएगा। आज ये अरब ममालिक को देखिए, खलीज के सोने के महल बनाए हुए इन लोगों ने, लेकिन दुनिया में क्या इज्जत है इनकी? कुछ भी नहीं। क्या रिस्पेक्ट है इनकी? कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में मुसलमानों पे कहीं जुल्म होता है तो कौन सा मुसलमान मुल्क है कि जो मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए आवाज उठाता है? कौन सा मुसलमान मुल्क है जो फौजें भेजता है? कौन सा मुसलमान मुल्क है कि जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं? सिवाय पाकिस्तान के। हमारे 60 सालों की तारीख में हमने बड़े जुल्म किए अपने साथ, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के जो दिफा में हम खड़े हुए, बेटा ये तारीखें हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने इसराइल के जहाजों को मार के गिराया हुआ है। हमारा 100% कॉम्बैट रेशो रेट है उनके साथ, उनके मुकाबले में सक्सेस रेट है। एक जहाज हमारा नहीं गिरा, हमने उनके सारे गिराए। हमारी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज ने उनका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। जब पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स पूरी मुसलमान दुनिया में फैलकर उनकी तरबियत करते हैं तो फिर मुसलमान दुनिया कुछ सीखती है कि एयर कॉम्बैट क्या होता है। हमारे मिलिट्री अटैचीज, हमारी डिटैचमेंट्स जब दुनिया में कहीं जाके पहुंचती है, फिर दुनिया गवाही देती है कि पाक फौज, यहां पर अब अमन होगा कि पाक फौज पहुंची। क्यों इसराइल हमारे पीछे पड़ा हुआ है? क्यों इंडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है? क्यों अमेरिकन हमारे न्यूक्लियर एसेट को लेना चाहते हैं? क्यों ब्रिटेन ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा कराया जाए? क्या पोटेंशियल है आपका जो वो देख रहे हैं जो हम नहीं पहचानते? आलम इस्लाम की एटमी ताकत हम है अल्लाह के फजल से, और दुश्मनों को भी मालूम है कि हमारे मिसाइल इस वक्त इसराइल को निस्त नाबूद कर सकते हैं। और वो इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरे मिडल ईस्ट के मुल्कों पर कब्जा करना चाहता है, अगर रुका हुआ है, क्यों वो शाम पे, जॉर्डन पे, मिस्र पे कब्जा, लेबनान पे कब्जा नहीं करता? तो उसको खतरा इस बात का है कि कहीं पाकिस्तानी ये जुनूनी अपने अरब भाइयों के दिफा में इसराइल के खिलाफ सफारा ना हो जाए। हमारा पोटेंशियल बच्चे कम नहीं है, हमने अपने साथ गलतियां की हैं, लेकिन जब उम्मत मुस्लिमा की बात आती है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरफ देखती है। हम खाने काबा में फलस्तीन के मुसलमानों से मिले, जो हम जब उनको पता लगता है कि हम पाकिस्तानी है तो आंसुओं से रोते हैं और हमसे कहते हैं कब आएंगे आप लोग फलस्तीन को आजाद कराने के लिए, कि हमारे बड़े हमको बिशारतें देके गए कि अगर उम्मत मुस्लिमा में से कोई आएगा बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने तो वो पाकिस्तानी मुसलमान होंगे। और अल्लाह की कसम हमारा रोल है इसमें। अपने आप को कम ना समझो। जहां तक क़यादत का ताल्लुक है, ये क़यादत इस काबिल नहीं है। ये सियासी निज़ाम, ये इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी, ये सियासी पार्टियां, ये करप्ट सिस्टम्स, ना इनका दीन से कोई ताल्लुक है, ना शरीयत से, ना अदल से, ना इंसाफ से। अल्लाह के निज़ाम में इनका कोई वजूद नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ी रुकावट अल्लाह के दीन के निज़ाम को कायम करने में ये सिस्टम्स हैं, यही सियासी निज़ाम, यही अदालती निज़ाम।
یہی جوڈیشل سسٹم, یہی اکنامک سسٹم, اس لیے کہ سب سے زیادہ زد انہی کے مفادات پہ پڑتی ہے. عام مسلمان کو تو فائدہ ہوگا, یہ سسٹم کو جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے مفادات کو زد پہنچتی ہے, اس لیے یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ درست ہوتے ہیں, سدھرتے ہیں, ان کو عوام رستے سے ہٹاتے, یا مسلمان فوج کی تلوار انہیں کاٹتی ہے. ہونا تو ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے, اب نصیب اس کا جو اس کا حصہ بنے, بد نصیب وہ جو رکاوٹ ڈالے. And just adding a bit more to this, being a youngsters, ہم لوگ آج کل نیٹ یوز کرتے ہیں, اتنا زیادہ ہمیں تصویر کا نیگیٹو رخ جو ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں دکھایا جاتا ہے. میرے خیال سے no one can do a better job than you on this. یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, Orkut کے اوپر, ان تمام ویب سائٹس کے اوپر اس قسم کے ویوز کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, پروموٹ کیا جاتا ہے, جس سے ہمارے مینٹل لیول, ہمارا پاکستان کے بارے میں سوچنے کا جو زاویہ ہے اس کو ایک منفی رجحان جو ہے دیا جاتا ہے. اس بارے میں کہوں گی کہ اس چیز کا جواب جو ہے وہ اسی اینگل سے دینے کی کوشش کیجیے. And as I said again, no one can do a better job than our Pakistani youngsters. With this, we'll take another question. The guy in the front row, please. Mic transfer kar dijiye. Thank you. Sir, my question is simple. You talk that we will win through iron and blood. Why cannot we live in coexistence in peace and work for diplomacy as our weapon بالکل ٹھیک ہے. آپ نے choice? سوال کیا کہ ہم جنگ کی بات کیوں کرتے ہیں. Why can't we live in coexistence with peace? I totally agree. We want to live in peace. لیکن لیٹس سی دی اسٹیٹسٹکس آن گراؤنڈ. عراق نے امریکہ پہ حملہ کیا ہے یا امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا ہے؟ افغانستان نے امریکہ پہ حملہ کیا ہے یا امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ہے؟ پاکستان نے انڈیا کو توڑا ہے یا انڈیا نے پاکستان کو توڑا ایسٹ پاکستان میں اپنی فوجیں داخل کر کے؟ پاکستان نے کشمیر پہ قبضہ کیا یا انڈیا نے مسلمانوں کے خطے کشمیر پہ قبضہ کیا؟ چیچنیا نے روس پہ قبضہ کیا یا روس نے چیچنیا پہ قبضہ کیا؟ فلسطینیوں نے اسرائیل پہ قبضہ کیا یا اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے؟ پوری دنیا مسلمان خطوں کو آکوپائی کیے ہوئے ہے. اس وقت میں کیا کروں جب میری بہنوں کے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں, جب میرے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جب غازہ کو پلاسٹر کیا جا رہا ہے F-16 اور آرمڈ کارز اور نیول گن بوٹس کے ذریعے, اور ان کے پاس پتھر بھی نہیں ہے مارنے کے لیے. What kind of coexistence I can live with this humiliation and insult? No, we cannot. We will fight to reclaim our lands. We will fight to regain our dignity and honor. They have invaded our lands. We have not invaded their lands. If they want peace, leave our lands. We live in peace. They invade our lands. By God, we'll decide with the tip of our swords, and we will. This is a message they must understand loud and clear. ہم بے عزتی کی زندگی میں نہیں رہیں گے اب. Enough. This is the answer, my son, to your question. We live in coexistence. We'll want to live in coexistence with peace. Only if they leave us alone. Otherwise, we know how to defend our honor. Next question. جی پلیز. سر آپ نے بہت زیادہ ایمفیسس دیا ہے کہ پاکستان یہاں تک جا سکتا ہے, بہت ترقی کر سکتا ہے, امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے, دنیا کو راہ دکھا سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم 62 سال میں اپنے بچوں کو خالص دودھ تک نہیں دے سکے. ہم بکروں کو پانی کے ٹیکے لگاتے ہیں, اور باپ کی جائیداد بچے کو رجسٹر نہیں ہو سکتی کہ جب تک رشوت نہ دی جائے, اور اس طرح کے اگر میں گنوانے شروع کروں تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ کا ایمفیسس زیادہ تر لیڈرشپ کی طرف رہا کہ لیڈرشپ میں یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ کرپٹ ہے, جبکہ ہم خود کیا ہیں, وہی ایز اے نیشن یا پوری امت مسلمہ کی اگر آپ بات کریں تو سب کے سب ہی جو ہیں گھاٹے میں ہیں, نقصان میں چل رہے ہیں, اور خود ذمہ دار ہیں اپنی خرابی کے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک قوم پہلے اچھی ہوتی ہے, یا کیا آٹومیٹکلی دعائیں کرنے سے لیڈرشپ ڈائریکٹ اوپر سے اتر آتی ہے؟ بیٹا ایک بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس آپ کے سوال کا خوبصورت جواب دے دیا. میری جان, اعمالکم امالکم. وہ جو چینج کی بات کی جا رہی تھی کہ لیڈرشپ چینج کس طرح ہوگی, وہ جو پہلا سوال ہمارے اس بھائی نے بھی کیا تھا, اس کا جواب بھی اسی حدیث میں ہے. اعمالکم امالکم. تمہارے اعمال تمہاری لیڈرشپ ہوں گے, جو تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے تمہیں حکمران ملیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قوم غیرت مند ہو, دلیر ہو, شاہین اور جانبازوں کی قوم ہو, حلال کھانے والی ہو, اپنے آپ کو اللہ رسول پہ قربان کرنے والی ہو, اور اس کے اوپر ناپاک اور پلیت حکمران مسلط کر دیے جائے.